20वीं सदी के इब्तदाई 50 बरस हिंदुस्तान में सियासी उभार के दिन थे। बरतानवी राज से आजादी हिंदुस्तान के हर शहरी की ख्वाहिश बन चुकी थी। हिंदुस्तान की मुसलमान औरत जिसने तालीम और सियासी शऊर का जायका कुछ दिनों पहले ही चखा था, तादाद में कम होने के बावजूद इस सियासी तहरीक का सरगर्म हिस्सा बन गई, जो मुस्लिम अक्सरियती आबादी के इलाकों में मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन का तलबगार था। मुसलमान औरतों और लड़कियों के लिए पाकिस्तान एक ख्वाब था, सुनहरा ख्वाब। खिलाफत के दौर में बी अम्मा का किरदार और कितना उन्होंने आगे बढ़ के एक सियासी तहरीक में हिस्सा लिया था, लेकिन जो क़याम पाकिस्तान की जद्दोजहद थी उसमें मुसलमान ख़वातीन का किरदार जो है वो बहुत उभर के सामने आया और बड़े नाम हैं। अगर हम उसको गिनवाएं, बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह थी, लेडी हिदायतुल्लाह थी, बेगम खुर्शीद थी, बेगम मुमताज़ शाहनवाज़ थी। कई नाम हैं जो इस सिलसिले में आते हैं जिन्होंने बहुत एक्टिव रोल प्ले किया। 1950 में ताहिरा मजहर अली ने अंजुमन जमहूरियत पसंद ख़वातीन की बुनियाद रखी, जिसकी कराची शाख बाद में बेगम मुमताज़ नूरानी ने कायम की। 1958 में जनरल अयूब खान के इक़्तिदार पर कब्जे से मुल्क में जमहूरियत के लिए स्याह दौर शुरू हुआ। औरतों पर भी इसके असरात मरतब हुए। इस दौर का सबसे अहम सियासी वाक़या मोहतरमा फातिमा जिन्नाह का सदारती इलेक्शन में जनरल अयूब खान के मुकाबिल आना है। मोहतरमा फातिमा जिन्नाह इन इंतखाबात में धांधली से हरा दी गईं। जब पाकिस्तान के सियासी उफक पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपने इलेक्शन नारे रोटी, कपड़ा और मकान के साथ नमूदार हुए, बेगम नुसरत भुट्टो उनके शाना बशाना थी। 1977 में जनरल ज़ियाउल हक ने जिस तरह जमहूरियत पर शबखून मारा, भुट्टो साहब की आईनी हुकूमत का तख्ता उल्टा और फिर उनका अदालती कत्ल एक अजीम सानिहा था। 1973 का आईन मुअत्तल हो चुका था। पाकिस्तानी मर्दों और औरतों के हकूक सल्ब हो चुके थे। यही वो दिन थे जब पाकिस्तानी औरत ने महसूस किया कि जमहूरियत के लिए लड़ाई में इसे हरावल दस्ते का किरदार अदा करना होगा। इस जमाने में ANP की बेगम नसीम वली खान ने अपनी जमात की रुकन खवातीन के साथ सियासी जिद्दोजहद में हिस्सा डाला। ज़ियाउल हक के जमाने में औरतों की जिस जिद्दोजहद का आगाज हुआ वो महज अपने चंद मुतालिबात मनवाने के लिए नहीं थी, बल्कि ये मुल्क की अमूमी सियासी जद्दोजहद से मुकम्मल तौर पर जुड़ी हुई थी। खवातीन ने सिंस द क्रिएशन ऑफ दिस कंट्री काफ़ी ज़्यादा जदोजहद भी की है अपने हकूक़ के लिए, और सियासत में या डिसीजन मेकिंग में या पॉलिसी मेकिंग में ख़वातीन का एक रोल रहा है। पाकिस्तान में फौजी आमरीत और बुनियाद परस्त कुव्वतों ने जब इस्लाम की आड़ लेकर पाकिस्तान में जमहूरी रिवायात को कुचलने और ख़वातीन को बेदस्तपा करने की भरपूर मुहिम का आगाज किया, तो बाज़ ख़वातीन तंजीमों के अलावा इनफरादी तौर पर सरगर्म औरतों ने इस सूरत हाल पर सर जोड़ कर सोचना शुरू किया। चुनाचे तमाम ख़वातीन तंजीमों का एक मुतहिदा महाज़ अमल विमेंस एक्शन फोरम वैफ वजूद में आया। सियासी ख़वातीन थी, उनका कुछ न कुछ नज़रियाती ताल्लुक़ रहा था लेफ्ट के हवाले से। ये सब एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हुए और इसको फिर विमेंस एक्शन फोरम का नाम दिया गया, और उसका मकसद ये था कि ये सारे तफरीक़ी कवानीन जो है हम उनके ख़िलाफ़ स्ट्रगल करेंगे और इसको हम नहीं मंजूर करेंगे। 12 फरवरी 1983 का दिन पाकिस्तानी औरतों की तारीख का एक अहम और उनके लिए एक नई आजमाइश के आगाज का दिन है, जब उन्होंने खुलकर आमरीत का सामना किया और इम्तियाजी कावानीन के खिलाफ जुलूस निकाला। भुट्टो साहब की फांसी के बाद पहले बेगम नुसरत भुट्टो और उनके फौरन बाद बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरी जिद्दोजहद को आगे बढ़ाया। जब उन्होंने इंतखाबात में कामयाबी हासिल करके इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म का हल्फ उठाया, तो पाकिस्तानी औरत ने इसको अपनी बहुत बड़ी कामयाबी समझा और इसका जश्न मनाया। बेनज़ीर भुट्टो ने ख़वातीन को सियासत के मरकजी धारे में शामिल करने के लिए कई इक़दामात किए, जिनसे पाकिस्तानी औरत का हौसला बहुत बुलंद हुआ। बेनज़ीर भुट्टो की वज़ारत उज़्मा के दूसरे दौर में भी औरतों की जमहूरी जिद्दोजहद आगे की तरफ बढ़ती रही। 1997 में जब मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने, तो उन्होंने भी अपनी हुकूमत के मुख्तलिफ शोबों में औरतों की शमूलियत को जरूरी समझा। उन्हें ये एहसास हो गया था कि एक मुस्तहकम जमहूरी हुकूमत और रोशन मुस्तकबिल के लिए जरूरी है कि उनकी मुस्लिम लीग में भी औरतों की शमूलियत ज्यादा बड़े पैमाने पर हो। मेरे ख्याल है जी कि जमहूरियत की जदोजहद के लिए कभी भी औरत ने अपनी आवाज़ को कम होने नहीं दिया।
بہت مشکل ادوار بھی آئے، آمریت کا دور آیا۔ 1999 میں میاں نواز شریف کی آئینی اور منتخب حکومت کو برطرف کر کے ایک بار پھر ایک فوجی جرنیل نے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ جلا وطنی کا طویل عرصہ کاٹ کر بے نظیر بھٹو وطن واپس آئیں تو نہ صرف پیپلز پارٹی میں خواتین کا شعبہ سرگرم ہو گیا بلکہ پورے ملک میں سیاسی ہلچل شروع ہو گئی۔ ادھر میاں نواز شریف تھے جو پاکستان آنے کے لیے بےتاب تھے۔ ان کی بیگم کلثوم نواز نے بھی ان کی قید و بند کے دنوں میں مسلم لیگ نون کی احتجاجی سیاست کی سڑکوں پر رہنمائی کی۔ چیلنجز بہت تھے، اس میں ہم نے دیکھا کہ بیگم کلثوم نواز شریف صاحبہ باہر نکلیں، نہ صرف وہ نکلیں، ان کی بیٹی مریم صاحبہ باہر نکلیں، اور ان کے ساتھ ہم سب ورکرز نے، سب نے ان کا ساتھ دیا۔ ڈیموکریسی کے لیے، جمہوریت کے لیے بہت ضروری ہے عورت کا باہر آنا۔ بے نظیر بھٹو پاکستانی سیاست کا ایک بے بدل سرمایہ تھی۔ سبھی کو ان سے یہ توقع تھی کہ وہ جمہوری جدوجہد اور سیاست میں خواتین کی حصہ داری کو بہت آگے لے جائیں گی، لیکن دست قاتل نے انہیں مہلت نہ دی۔ ان کا قتل پاکستان میں جمہوریت اور پاکستانی خواتین کی جدوجہد کے لیے ایک سانحہ عظیم تھا۔ 2008 اور 2013 کے عام انتخابات منعقد ہوئے۔ جمہوری نظام جو ہے اس کے تحت پچھلے سال جب انتخابات ہوئے تھے تو اس کے نتیجے میں ایک منتخب حکومت اور سارے صوبوں میں بھی منتخب حکومتیں جو ہیں اپنا جمہوریت کے نظام کو مضبوط کرنے کے لیے کام میں کوشاں ہیں۔ 2013 کے عام انتخابات میں مسلم لیگ نون نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی۔ تحریک انصاف ملک کی تیسری بڑی جماعت کے طور پر ابھری۔ 2013 کا الیکشن جو تھا، میں سمجھتی ہوں یہ بڑا ایک ہسٹوریکل الیکشن ہے، اس لیے کہ پاکستان تحریک انصاف نے پچھلے 17 سال میں یہ اس ڈیموکریٹک پروسیس میں خواتین کی اسپیشلی انوالومنٹ پر بہت کام کیا۔ عوامی نیشنل پارٹی، تحریک انصاف اور متحدہ قومی موومنٹ نے عورتوں کو متحرک کرنے میں اہم کردار انجام دیا۔ جب عورت اپنا حق مانگتی ہے اور لیتی ہے وہی جمہوریت ہے، یعنی عورت کو کچلنا، اس کے حقوق سلب کرنا انتہائی غیر جمہوری اقدامات ہیں۔ عورت اور جمہوریت شانہ بشانہ ہی چلیں گے ورنہ جمہوریت نہیں ہوگی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ عورتوں کی تعداد ہر ملک میں اور پاکستان میں بھی تقریباً آدھی ہے، تو آدھی دنیا اگر مطلب سیاست میں نہ ہو اور وہ اپنے لیے قوانین نہ بنانا دے سکے تو پھر سیاست تو نہیں ہوگی۔ پاکستان میں پہلی بار ایک جمہوری حکومت نے دوسری جمہوری حکومت کو پرامن طریقے سے اقتدار منتقل کیا۔ اس دوران پاکستانی عورت کی جمہوری جدوجہد آگے بڑھی اور اس نے سماج میں اپنے اثر و نفوذ کے نئے افق وسیع کیے۔ موجوں کی قسم یہ تانا بانا بدلے گا، ہاں بدلے گا۔ دریا کی قسم، موجوں کی قسم یہ تانا بانا بدلے گا، ہاں بدلے گا۔ تو سوچ تو لے، تو ووٹ تو دے، تب ہی تو زمانہ بدلے گا۔ تو چپ رہ کر گھر بیٹھی رہی تو تیرے ہی حق کی نفی ہو آئے گی، زور دکھائے گی، تب ہی تو زمانہ بدلے گا۔ تو سوچ تو لے، تو ووٹ تو دے، تب ہی تو زمانہ بدلے گا۔ ماحول کچھ ایسا بگڑا ہے اور تو بچوں کو خطرہ ہے۔ ماحول کچھ ایسا بگڑا ہے اور تو بچوں کو خطرہ ہے۔ تو اپنے ووٹ کی طاقت لے، تب ہی تو زمانہ بدلے گا۔ تو سوچ تو لے، تو